إثمثي سمثينا ويقاذ عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسونا تزرارث المغربية. تم زوارو سمح ثنا كان في يعني روطاراكي في ثديان تبوساكي كرا ان بروبليم تكنيك دونوغال في تمثال ثرا نهضر في اللاس ساقيد نهضر في الخلاف قلان ياري مدبرن تمورث الجزائر سيون الجهه غاد قارن سمثا باللي على تطبيقا يعني اصنفار نوسلوين تقدو ذا مس عبد العزيز بوتفليقه نولا الخلافاكي غير ويحيى سي الجهه يوث وسي الجهه النظام إن غلاف الناس أدنو غلاف تمثال أن الخلافاكي وقيد الخلاف أين يعنان لي سوبونسيون ناغ المعاونة يسوفرن يستخدمن الجزائريين المعاونة ياكي يسوفرن يعني ذا الفارينا ذا السكر ذا الزيت ناغ ليسونس سورتو يناد ان غلاف التدريم يناد باللي الا يونس نفار باش لي سوبونسيون كي ناغ المعاونه ثاكي اذهب سن ولكن ويحيى هذا قانون الحكومه يناد ولا شاس نفراكي اي غير الخلافاكي الا يرسن اي غير نبوض الحاله ياكي دوا كان سياد نفهم وكذا كيوين إذ نعرض اساكي من قبل هاد نفذو تدويلت ناغ ديال تبوساكي نروح كان نسل الرافول اذ خدم نصيره مزاوي ودنو غالغور من بعد مي غدي ناغو نغلاف التدريب تاع عبد الرحمن راويه السمانه غي عدان ذكيوث نتذاونيث يستخدم الراديو الجزائر اما الطافه مزوارو ذاك انا بدا زايري غادي يسحبس الدعم ناغ لا سوبفونسيون كرا غي سوفار دي 2019 تيريريث غفا ولاقي ثلاث صغور ونغلافه مزوارو نتمورث حمل ويحيى يقن كراني مسلايان ان راويه داينا رديف جنون الخلاف إلا نياري نغلافن نتمورثنا كل يوان يكرز أكنيس يهوى أيا جير ماشي تسكلت ثام زواروث أراد يضرو وداينا رديف جنون سي الجهة النظام إذا كنت زغانت تسيدير الجزائر تبوض غاريون وفريد إغلقان ونسوفو غارا ولاش تفراث ولاش إذريمن قيمة كان الحلول نور قاعدو سمساوي ذاك ولان إيسرثيا أم لا بلونشابليين يغري يساول ويحيى غري يسكشمن تامور ذي لانفلاسيون أما ذاين يغرى لي يساول ونغلاف التدريم تاع عبد الرحمن راوية ريس حرصن تاغونيت غافي زايريين وذوين ريس سالين العداد إمغفان وقاذين حفن يقبضون غير كثار 10 مليون هيا كيغ السباس دا استهزيغ كمضبرون يكحكمن تامورثنا ورنساي ثاموغليغ القاين رادي سنسرن تذمسا يقنن غير الدهبة بركان ميديا الرز ذي السوما ثامور تسكشم دي تزغانت ذي التقشف افركان السباس داغن ذي الفساد ياكو اتسجعل تا اكس ثوثين تيسوديوين ندولا تسرثيث مضبرون وذافو غزايري سي الاستقلال ارسا سي العهد بومديان ارثورا تسيني سكور فنتامورث تجايا غنتسكيل غف حريشن البترول ذي الغاز يرى ذي الريف حريشن النظام يقزمرن ادسكشمن لا دوفيز يذريمن امقرانن ام حريش نتفلاحث لو كان ذا جنافري ذي وقاذي سعان لفغير ادخذ من تامورث لانت ثمورا ونسعير يران ولا ضرفعن الخير ذي يروج نتساغ الجزائر لما عنا غدنيث نتي غيك طفون تقاشوش تنتذمسا ذي الدونيث الجزائر ماشي تساوي لا تيخصان ذاك ولاني مسنون لما عنا غي تيخصون ذي مضبرون نصفان يسعان لفغير اسرثي هو كان اذفنون تامورث مرحبا سي سونتي كلت النظام نشكر ناصره مزاوي في التقرير هاكي اد خيري سقسيين يتسلم لي رافو الناصره مزاوي دا شو غيصوضنا الحاله ياكي اي غير لا الخلاف غير ينغلاف نسيون الجهه مسؤول يحياسي الجهه النظام خاصه كان النيض يعني ذي ثمزورو باللي يكرد قرن ارى نخدم ذوك الصنفار نوسلوين تقدو ذا مس عبد العزيز بوتفليقه مقارن برنامج الرئيس ادنو غالا الخلافاكي الفرحه مقراني قال لي كيدنا مسيي يدير عاشور ذي مدبر ذي انملو مقال لو كلا لو كونساي دي ليسي دالجي الا كيدنا سي فكايث جمال بنيوب ذي مدبر نوكافير لي ار سي دي سي فكايث سكرتير ناسيونال اوز افير جوريديك كريم كبير اللي كيدنا دانا غماس ذي اغميس ليبرتي سي الجزائر هذا بدو اكذا مثلا جمال بنيوب سي جمال السلام عليكم ازول فلان جمال بنيوب المغربية زول
عسلامين كاسي جمال يعطيك الصحة كيد نشكر الطاس ميدكش ماضي كيدنا دي ثدويل تبوساكي ادنوغال في تمثال يعني رانا هدر في الاساساكي الخلافة كي يقلان غير يمضبرن انتمورث الجزائر سيوث الجهة يعني راه توالي راه هدرن باللي انه هني يعني تطبقن لو بروغرام يعني عبد العزيز بوتفليقه ولكن ماده سنه خلال القرارات انا تولي اون فري كونتراديكسيون غير ويحيى سيوث الجهه وغير خيرا ينغلفن خيرا لي مينيس الجهه النظام. انا صار في السينما دونك كان avec Massir Ouadimir il lui dit comme quoi on applique un programme du président le chef de l'État. Ce programme يبدا depuis 99 à toujours أنيداك نقولوا نقلب أنا ce programme ما إلا كرا ومتناو إسيوالان ما إلا كرا وجايين إكزران أسلوين تيكزوزان وين يفرن للناس فوالا مون بروغرام داشو الخدمة Donc, pour nous, c'est un programme fantôme. C'est un programme qui n'existe pas. Où reste aucune planification, aucune vision, aucune stratégie. Donc, les conséquences, on les a vues aujourd'hui sur un petit cadre Gwenel. Mais il a السيين أنوالين أين يطران أنتر غير ويدي يحكمن سامورتنا أنزر أمغلف أمزورو باش يدينا ونولين إن غلفن يجلان دون لو غوفرنمون aucune cohésion ولاش لا التنسيق لا التشاور لا كذا والدليل على ذلك أجرت قرن صريحات متناقضة وديني ندي يفطر الديني هسان ذا شو ينزمر نخدم ولا لو بلان دو غوفرنمون ذا شو يخدم لو غوفرنمون ومن بعد هو يدي يفطر الديني لو كونترا سكيلا دي ونغلف الناس. نعم ذا شو سي جمال ذا شو المعنى الناس يعني الخلافه كي قلنا غير القرارات كي يعني سي دي بروجي نورمالمون ادسن الحكومه يعني قلنا فوق رونسنا في القرارات كي ونورمالمون يعني كل انغلاف يزرى باللي البرومي مينيستر يعني انغلافها منزو ذنتا يقلان كي ديريج سيت بوليتيك كي ديريير لا بوليتيك كي ديريير لو بروجي دو لوا دو سيت بوليتيك ولكن انا نتوالي انغلف اديني الحاجه ودي سون بعد سي الجهه النظام انغلف منزو اديني الحاجه النظام وانفير كان ادينير يا ان فيولاسيون للقانون ما إلا أن تنظر sur le conseil des ministres. Donc, les doivent être discutés au niveau de ce conseil. Mais à ça, comme quoi on les a vus. À chaque fois qu'il sort, il déclare la Hawaïd Imkhoulat. Ou encore, même à la femme Zouaron, il est en train un discours, un discours khitab shabawi, خطاب أنيدان إفغان أبيسين أغزوزة تيرين يوكين الموطن صدفرانين 2019 on l'a vu. دونك السيم زين الشم امشي سقارن الخوف ويجيك يحكمنا كان سامورتنا ورثرينا راه عندي تسدون نولا بارابور لا فرنسا عندنا يستوطن نولا سن بارابور aujourd'hui اشخارن كوا يورا لا ريفيزيون on ils vont revoir qui قارن les subventions donc نولا dans le plan du gouvernement anida on va entamer c'est il est inscrit dans leur programme donc mais c'est des mesures antisociales c'est des mesures antisociales on va le dire parce que le gouvernement n'a jamais pris en considération un livre ou une نعم تمي كيدنا غمس جمال بن يوب نروح على مثلا غيدير عاشور قلان ذي فقاي ثلاث نتا ذي مضبار نول مالو مقارن لو كلا لو كونساي دي ليسي دالجي سيدي عاشور السلام عليكم ازل فلاك عسمايني
الزول الاول الزول اللي ودايك غادي تسمح تسن المراه عطيها الصحه المغاربيه غادي عرفنا كل كان لا معنا بغا كان هكذا الناس الكونساي ديال ليسي دالجيري ماشي دالجي دالجيري نعم بور ايفيتي دو بارو سيرفاس الجزائريه ماشي الجزائر نعم العاصمه وتنمير في المغاربيه غادي عرفنا كل كان سمحي مثلا يدير يعطيك الصحة ثان ميرتيك ما ديكش ماذا كيلنا أما سيدي راد نوغال يعني في البروجي قيد الوا أصن فرقي راس وجاذن خاصة كان إلا الخلاف كاراس يون أنغلاف انتظريم عبد الرحمن راوي راد يقارب اللي لا سن فرقي والمعاونات لي سوبفونسيون إزم الحل أذحب سن مادي في 2019 سي الجهة النظام مسويحيه ذكروا يعني الحكومه غرد يقار ولاش الشياقي والشياقي اوتيليارا لنا اتصل يقارن باللي يزم الحال اولا كي نتيد مسويحيه خاطر يوغاد افاش يعني في سفرات 2019 كونوي يعني اوطون كو سانديكاليست ام كرا تواليم تمثال ثاك إذا تمثلتي وإذا كنت سوالا باللي الحكومة بوتفليقة واللي سعرها البروغرام أسنيني أفين تغلطم بوتفليقة ils sont gouvernement ont un programme bien tracé et ils sont en train de le réaliser. Ce que je partage, c'est que c'est un programme antisocial, c'est un programme libéral, c'est un programme qui est destiné à ouvrir le peuple algérien et on voit le résultat, il est là. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec le résultat du programme de l'Houkouma Nekhaté? Parce que c'est un programme يدون الشر الشعب الجزائر لا معنى يعيش تكميش كيصبغ التكميش لي بورجوا etc. ou c'est eux qui décident aujourd'hui sur la politique du gouvernement Haddad, enfin les associations du patronat sur واحد les institutions internationales لا معنى الخلافات التيلين دار le ministre des finances et le gouvernement ماشي الخلاف ماشي فاهمين أما يحيى أما المينيستر دي فينونس أما البريزيدون دو لا ريبوبليك بوتفليقة ماشي فاهمين ils ont décidé de mettre fin aux subventions لا معنى يقيم الفرق كان جنيريشن أي وقت أمك etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième acteur qui décide, c'est le mouvement social, c'est la protestation sociale. Donc ils sont en train de la prendre en considération dans le rythme qu'il faut pour leur réforme et pour mettre en place ce service. Idouin, Itmourtayi, Zayr. Parce que Gazan Kashmaha. Donc Zoura, il met le khilaf dans le fond. Là maintenant, ils sont en train de tester l'opinion publique, la protestation sociale, avec est-ce qu'il va réagir au ministère des Finances, est-ce que Macron contre, etc. etc. Donc, l'organisation sociale qui se prépare pour s'opposer à ces réformes-là. Mais les subventions, il a pas mais qu'ils sont en train de convaincre, y compris quelques partis d'opposition, qui sont d'accord avec la mettre fin aux subventions. Ça fait longtemps que se préparer le projet Yaye. Là, le rythme, etc. Mais ils sont en train de contrôler l'organisation sociale, la protestation sociale et surtout notre réaction à la télé pour voir le rythme à la Dawin. هذا donc. C'est 15 jours pour analyser l'opinion publique, mais il n'y a aucun conflit. Galatan, le programme Nissan, Iban, Abril Nissan, Iban, et les résultats de la Zawtan, Iban, et 15 années à se préparer pour s'organiser, pour s'opposer à ce type de politique et de Tawin Serge Cabrizel. طيب يا قيمة كذا غمس يدير عاشور أدو غال غرغورك يكشم ديك نغمس كريم كبير ده نغمس ذي أغميس الليبرتي سي الجزائر سي كريم السلام عليكم الزول فلاك عسمايني
سلامة زول في الأول. يعطيك الصحة كريم. كريم يعني دي أغميس نون ليبرتي دي توقتين نستمنزو لايون يعني تهضر من دافت تمثال ثقي après avoir annoncé le levier des subventions en 2019 le gouvernement fait machine arrière. اي غير ماشين اريير ديال الوقت ثقي اي غير الخلاف يقلان قالوا قرون الحكومه مسويحيه سي الجهه نظن المينيستر دي فينانس نتا ينفيد يناد باللي يا بروجي باش نسحبس لي سوبفونسيون يا دي 2019. شوف on ne peut pas expliquer le problème à partir du moment où on ne connaît pas le processus de décision. Parce qu'il y a les subventions. C'est une décision, c'est une option qui a été déjà évoquée il y a longtemps, dès que pratiquement commencé la crise financière, ils ont pensé à revoir les transferts sociaux. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un lobby des nouveaux riches, les nouveaux hommes d'affaires qui sont rapprochés très fort des centres de décision. Donc il faut un peu le forcing sur le gouvernement un peu pour orienter sa politique économique. Donc cela aujourd'hui, si le ministre a fait cette annonce, je ne peux pas vous dire exactement est-ce qu'il l'a fait du point de vue de quelqu'un qui est pragmatique, c'est-à-dire lui-même au fond il est convaincu que le pays ne peut pas encore continuer dans cette stratégie, donc il faut le revoir. Après, il y a le contexte de l'annonce. Est-ce que peut-être il n'a pas pris en considération le contexte? C'est un contexte électoral, la situation est très très difficile. Donc, ce qui a amené le Premier ministre à le recadrer, mais non pas en s'affichant lui-même au risque de montrer qu'il y a des cacophonie au niveau du gouvernement, il n'y a pas une certaine homogénéité. Donc il a chargé un peu les secondaires pour suggérer on ne va pas le faire tout de suite. Mais encore une fois, nous ne savons pas exactement qui décide. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait pas longtemps, on a vu le gouvernement lui-même a décidé. وقي كريم سمحي لي نعناك وقي ثمثلت يعني ثنقطة قيت سعازل ذم قران ذي الوقت راه تعيش يعني ثورة ذي الحكومة قلان ذي تمورثنا وكا اريت تدبيرا كي سي كي برون لي ديسيزيون كي سي كي غوفرن وقي اسقسي تغال الدطاس يعني وقا ذي تبعا ثسرثيث تمورث الجزائر. Nous ne sommes pas les seuls à se poser cette question. Même les chanceliers occidentales, même les observateurs de la scène politique algérienne, ils ont remarqué aujourd'hui qu'il est difficile de situer exactement le processus décisionnel. Bon, bien entendu, parce que par formalisme, toujours on situe c'est la présidence de la République, mais après, est-ce qu'il y a des interférences dans l'entourage de l'Église? Il y a des forces extra-constitutionnelles qui ont de l'influence. Personne, on le présume, mais personne n'a les moyens ni de le vérifier ni de le démontrer. Mais ça s'exprime à travers les contradictions au sein du gouvernement. À travers certaines décisions, par exemple, on a vu, par exemple, où il y a un gouvernement qui décide des taxes sur les documents biométriques, avant qu'on annonce que la présidence a décidé de les retirer. Après, il y a des questions à se poser. نولا كريم يعني même des projets de privatisation des sociétés publiques ومن بعد يفرض الدكري بريزيدونسيال il a annulé ces privatisations يعني عطاسي سقسين ادنوغال. Il n'y a pas que ça, il y a la liste des concessionnaires automobiles. نعم. On a vu que le gouvernement a arrêté une liste, après on lui a dit qu'il faut l'élargir.
Donc, c'est pour ça que tout le monde se pose la question. Très bien. Nous غالا كريم ما تقرض يعني c'est tout le monde qui se pose la question. نكوني نزرا يعني le facteur de stabilité, le facteur de confiance, ils sont très importants يعني l'investissement ناخذ قلنا تذمسا يعني l'économie. ثورة توالي الحالة يجي مكرث الحوثة مورثنا اسك سي فاكتور لا اسك يعني الخلافة كي قلان الشك كي قلان دي لا ديسيزيون كي سي كي غوفيرن اسك يعني اخ تعاون ناغ ارد قارز باللي ولا قرد دسما الجزائر بور لي انفستيسور سورتو اترونجي راه الدرا. Bien sûr, tout ça, l'opacité, les cafouillages dans les décisions, c'est-à-dire l'absence d'un cap sur le plan économique, une transparence, bien sûr, ça désoriente un peu les investisseurs, parce que quand même, ils ont besoin d'avoir affaire à des interlocuteurs, à des gens qui sont, c'est-à-dire qui s'engagent. Donc ils veulent avoir une visibilité politique. Or malheureusement, l'Algérie, pour le moment, elle donne l'impression, c'est-à-dire de vivre dans un statu quo où ceux qui sont, disons, au pouvoir, ils sont responsables de tout, mais ils ne sont capables de rien. Très bien, très bien. Responsables de tout et ils ne sont pas يعني comptables de rien. Comptables de rien. Très bien dit كريم. هادو غالغور كريم دينا عناك قيمي اكيد غادروا حال جمال بنيوب يعني اسكات توالي الخلافه كي خلال القرارات يعني نوالا يهضروا فلاس مثلا كريم كبير عند داس لا بريزيدونس لا نول يعني الخلافه قلان في خلال لي بروجي في خلال لي ديريكسيون بارابور لا بوليتيك نتمورث الجزائر اسكو يا دي كالكول بارابور ارتفر انت كين زوج 2019 ارن الحوار غورز. Oui, tu l'as bien dit, Gawalik, c'est des calculs purement électoralistes pour les élections 2019. Si Flani nous 2019 le Premier ministre a annoncé des mesures antisociales, des mesures ils vont toucher notamment des taxes à des citoyens, notamment sur les pièces soit le passeport, la pièce d'identité, donc le citoyen va vraiment le toucher. Donc on va par le chef de l'État Akinin Atani la donc وجه أبان المينستر يمين يتخدمن ما إلا تيدر لكن إذا قارن إنه on est sûr qu'on ne laisse aucun programme aucun programme on l'a pas vu donc لكن تقار ما إلا فيت ويحيى يخدم البروغرام du président de la République comment qui أمك أسروي تيجوزا أديفا pour qu'il annule les décisions prises par son premier ministre et par le gouvernement qui monte le Zaïre. C'est-à-dire sincèrement, il y a un petit calme, l'opacité, إلى الغموض في السير السير الشأن العام. يعني العقار للسيطريات qui concerne soit en matière économique, politique, sociale هذه يعني متيسر mais malheureusement كنا نسير أيها هذه تمور في الجزائر donc c'est un cafouillage total donc كل يوم يتقارض تمثال مثال مدينة donc c'est pas quelque chose qui الحاجة إجمالا تذكر للسيطريات اليمن أكثر مادام التهمية التواليت الناس ضمن l'extérieur de mon intervention ناس ويجيك حسب لك تموت الجزائر ذنونين إذي مزورة qui viole les lois de la République qui viole les lois de la République et ne respecte pas le peuple algérien. On l'a constaté aujourd'hui par rapport à la Houaïjine et de la Karakaynia.
le Premier ministre a dîné Timsat à Kagir, ou a dit par le ministre des Finances, et il déclare autre chose, et notamment Mailan Toualakan ou Sénéinine, le porte-parole du RND, après le Conseil national neutral, il n'est qu'on croit des choses prises par le plan du gouvernement, donc le programme du gouvernement en l'année 2018, on va revoir les subventions, on va revoir Canada, ou différentes non, rien ne va se faire en 2019. Là, c'est une réponse par rapport à beaucoup de questions. Donc ces gens-là, ils essayent de gagner du temps. Ils essayent et notamment les gens qui appellent au 5e mandat. طيب بيان نروح حرك مثلا يدير يعني مد يقرر سي جمال باللي ils essaient de gagner du temps ولكن الطاس وقاعد يتابع عن امور نتمورثنا يعني ارد قرن ان دارت الحوثمور ثم نتولي خلال الخلاف قلان وكان غادي تسوي القرار وكيس الحين تمورثنا نولا لافير دو لا كوكايين يعني ديرنييرمون التصديق دينان باللي لافير كي مازال تسفقن كرا يعني لي فيريتي كرا تصغلي كرا يقرا ذي مقران كتشيني مد يعني اتصل سي قارن ان دارت الحول الجزائر إذا الجزائر تنسلحوا العبادة ولا محمد ربح الوقت سيفو او كونترير ils sont en train d'exploiter le temps امشي لك الحال وشوف السدود كتركيز النسان 2019 ils sont en train de le préparer et وسع الدين امشي بغال tant qu'il y a un silence flagrant de la résistance sociale de l'opposition algériens, des partis politiques en particulier, etc., qui n'arrivent pas à construire un véritable rapport de force sur le terrain pour changer les choses. Mais nous, ils ne sont pas en train de gagner le temps, ils sont en train d'exploiter le temps. En parallèle, le chef a dit oui, il n'y a pas de centre de décision d'Algérie, il y a des centres de décision d'Algérie, ils sont clairs. سيدي وكا اندث لي سونتر دو ديسيزيون ديال الجزائر اندثن يعني وكا. Et bien voilà, il y a deux types de centres de décision. Le premier centre de décision, il est formel, c'est celui de façade. On a un conseil des ministres qui décide, qui se réunit. On a un bon enregistrement qui enregistre toutes les décisions. Il y a une tripartite qui se réunit entre le patronat du GTA et l'État et le gouvernement, qui font un programme, qui adoptent un programme et qui le mettent en place. Maintenant, les petites différences et qui l'intéressent, qui est une question de rythme uniquement. Maintenant, ils essayent de jouer sur l'opinion publique et de jouer sur les mobilisations. Leur politique, elle est à ce niveau. C'est vrai qu'ils sont en train de violer les lois, mais en parallèle, ils sont en train de les changer. C'est ce qu'ils font pour les syndicats en voulant changer la loi du travail pour qu'ils appliquent la nouvelle loi, parce que les lois actuelles nous donnent beaucoup de droits. Donc, pour éviter d'être dans la violence de la loi, ils changent la loi en fonction de leurs intérêts. Il y a un autre centre de décision, c'est ce qu'ils appellent اليد الأجنبية ولا la main invisible. Donc c'est les institutions financières internationales et les forces impérialistes extérieures qui influencent sur ce qu'on appelle le centre de décision formel, qu'on voit de façade. C'est eux qui leur disent la politique qu'ils vont mettre en place. Maintenant, des fois, il y a des petits conflits de clans et d'intérêts dans les passations de marché, etc. Et c'est un système par nature de corruption. Donc, quand il y a de la corruption, il y a toujours le choix avec qui la faire et qui va la faire. C'est les seuls différences qui l'intéressent. Très bien. C'est-à-dire l'opération, on doit la faire avec X, mais avec Y. Avec tel
multinationale, pas avec telle multinationale. Tel marché, il a fait France, mais américaine. Ou États-Unis américains, mais France. C'est à ce niveau-là qu'ils ont des petits conflits, des petites différences d'intérêt, mais pas au niveau de la politique globale. Oui, non, soit la République, Bouteflika, il n'a pas un programme, ou là, il n'a pas une politique. Très bien. Très bien. il ne voit pas. قيمة سيدي ري كذا نعدو على غروك كريم ثنقتاقي يعني يدي هضر في الناس قمتنا غيدير يعني لو كونفلي كلانيك ان كونفلي يعني دانتيري الطاس يعني يكونوا يتهضر مد ذي اغميس ليبرتي تهضر مد في دي ريمير ونزرا يعني من كل حال اون بو با اونزميرا ادنيني بلي تيدت بالك يزمى الحاله ذي لين دي بورسويت مقال حداد وقي يعني سي ان ديفلوبمون يسعى ازال ذوك شويه ضرون دي تمورثنا. شوف sur ce sujet honnêtement je ne suis pas capable de dire ce que c'est vraiment parce que ماشي زي كيف le papier parce que chaque journaliste il a ses sources, il a donc il est tenu par la réserve, donc on ne peut pas lui poser des questions d'où est-ce qu'il fait cette information. Mais ça reste du domaine du possible dans la mesure où nous connaissons comment fonctionne. كذا سقسي كريم يعني لا كيستيون يعني سي اون فا بوزي لو كان هذه يروح يعني تروح لا جوستيس الجهه نحدد لا اون سو بوز لا كيستيون كي فريمون سيت لوت كلانيك التصدي هضرن في الناس اللي اون تران دو سانتونسيفيي دي ثاقرايك. Mais bien sûr, ça a été toujours la caractéristique du pouvoir algérien de toutes les façons. La logique clanique a toujours existé et il existera toujours tant qu'on n'a pas mis en place des institutions légitimes et démocratiquement élues. Donc forcément ce sont des rapports de force à l'intérieur du Sahara. Forcément il y aura des représailles et des poursuites vis-à-vis du camp opposé. Mais ça reste toujours pour le moment, tant que rien n'a été annoncé officiellement de la part de la justice, on reste dans l'information spéculative. إما أمك كنا سوالي كريم يعني خاص يعني أمك هذا قال سي سبيكولاتيف ولكن لاناليز إلا قد نخدم على حسب هذا شو نسعى ذو النار يعني أمك راه سوالي لي سونتر دو ديسيزيون اللي تمورت للجزائر اسك قبل ثموغلي دينا ما سيدي عاشور التصي الجزائريين ils se disent وكا رئيس الحي للجزائر سي الجهه لانه قال دي قارن العسكر لا بريزيدونس سي لارجون سي لي زوم دافير وكايس الحي للجزائر ديال الوقت. شوف سي لا كومبلكسيتي دو لا سيتوياسيون du régime algérien. Ça ne remonte pas aujourd'hui. Si on a connu dans les années 70 le régime Boumediene qui avait tous les pouvoirs entre ses mains et donc la décision était réellement identifiée, à partir de 80, les rapports de force ont changé. L'armée a pris plus de pouvoir et depuis les années 90 c'est devenu encore plus compliqué parce qu'il y a de nouvelles forces qui cheminent et aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est capable de situer exactement le centre de décision. Même si formellement ça c'est normal. On va toujours dire que c'est la présidence qui a décidé, c'est le gouvernement qui a décidé. Mais ceux qui ont réfléchi, ceux qui ont pris la décision, moi je me réfère souvent à ceux qui ont exercé le pouvoir à l'intérieur de ce régime, qui ont côtoyé. Il vous dit que ce n'est pas évident d'identifier les décideurs pour reprendre la fameuse formule Hussein Ahmed. Le fait d'utiliser les décideurs,
c'est parce qu'ils sont nombreux et la décision souvent a été prise de façon collégiale. Rappelez-vous que Mohamed Hamrouch lui-même, il a avoué qu'il a été limogé, qu'il a appelé son limogeuse à travers la télévision. Ça, c'est dans les années 90. Quand un chef du gouvernement vous dit que j'ai appelé ma décision de limogeuse à travers la télévision, cela suggère tout de même, quand on vous dit que Ahmed Yahya est Premier ministre, ça veut dire qu'il faut réellement voir quand il s'agit de prendre certaines décisions. كريم يعني ادو غالا غرغور كطري رابيد ومازال راه تصلنا الوقت اسفك يعني اولي ما سيدي روك جمال بن يوب ولكن اسقسي فغا تسلط ولا تكتشيني امكي زما الحل نكمل ذا كوفري ذاكي كريم ولكن من بعد جو فو دوني يعني لا بارول بور لا ريبونس امكي زما الحل نكمل ذا كوفري ذاكي خاصه كان اتصل دي قارن الفلو ياكي يثلا يعني ديس الجزائر إزما الحال غادي ياوي المضرة أطاس ماشي دي صالح نثمورثنا باش وتسيلي راه صفا ذي الحكم نتمورث للجزائر ما سيدي العاشور فغاد سلا يعني الجواب ينك افوس قسياك يدير العاشور إلي كذا ما سيدي العاشور الو سيدي وزري غير ما سلي ضي دين عناك يوسقسينو سلا غتباه نعم بغد سلا فوالا اللي عايشد المضرات لا ومازال تكمل ومنسوسا مازال تكمل فرصة تعرفين في النسل سبان ايوان كبغانا غاوي زويد لوبجيكتيف النسل ومنسوسا عاد التوطن لا سوليسيون ريزيد au niveau de la résistance sociale. Il est au niveau Yakhdamen, il est au niveau Nchab qui doit s'organiser pour s'opposer d'une façon consciente à la politique du gouvernement. Il a d'abord أدفع العباية تغلع بنكاية parce que لقنا على المسيو في الحاجة نهني مسيفها من قرقرة مسيفها من أنتفها من نديري كونترنا c'est-à-dire contre le bien-être du peuple algérien, le bien-être des travailleurs algériens. Donc, il reste à nous, comme peuple algérien, comme travailleurs algériens, de prendre conscience et de s'organiser pour qu'on puisse imposer une autre politique qui va répondre à nos besoins et non une politique qui répond aux besoins. Yannick Anivri les besoins des étrangers, particulièrement les Américains et les Européens et les différentes multinationales. تنميرتك اما سيدي عاشور يعطيك الصحه نروحوا مثلا يعطيك الصحه سيدي جمال بن يوب بدو غالا غرغورك يعني التصيدي قارن باللي لي كونتراديكسيون كي الخلاف قلنا في تقشوش الحكومه تمورث للجزائر يعني الي لوجيك ولكن تصو فهمنا راه اي غار الا الخلاف ذي ثنما قلا ذي لوبوزيسيون نتاثي قلان ذي الوقت يعني اندا ثمورث تحواجيت اكذودي حواجيت مصر كاين اول بون اكيد نيط ويز يحكمان ثمورث نناد يبان يواشو ينفرق هذه يواشو كلوك لا راهي انسان parce que c'est des clans excellents pour des intérêts. Mais aujourd'hui, par rapport à la rôle de l'opposition, donc, mais là, c'est un hâte, là, nous, il a qui dit, c'est l'opposition des mots d'ailleurs, ou le Tchidara, Atas, نقابل هذا هو يحسن ثمود هذا هو يغمس بطلين يكران ثمود النار نار لوبوزيسيون نار وتسبينا لا مي لا تجرى وتجرى كم زوروت القرض كرا أذيلين فرانين تفرانين وسيلين ترى في ديالين تفرانين مثل لابروت aujourd'hui l'opposition aux Zmirara à Desfar là 4 mai soit dans des salles dans des espaces publics pour interdire elle est soumise à une autorisation le voilà à l'administration oui c'est ça avec un acdinir mais il a à tout l'autre le dernier communiqué du secrétariat national du RTD on a lancé un appel
نتاعها يكوغار الزلزال مي لونسومبل دي ناسيوناليست لونسومبل دي سيتويان يتحمل نتاموت الجزائر يوكل ذكر الجهاد الانسان اكو واحد انسان يوكل السكتاموت الجزائر طرف وين يحكم لك الولا عند التاويل واختيار وين يكزبر الصوت نتاموتنا وين لم يصفرع. يعطيك الصحة أسيد جمال نروح أولا قروي مثلا كريم كبير كريم كبير يعني أدو غلغ أرغورك أمك تشيني راه توالي يعني نهضر في الحالة يقول لانتورا لي كونتراديكسيون ولكن أمك أوطون دو ميديوكريتي كريم أوطون يعني دو لوت كلانيك الحاله يثبت رغورس الجزائر ا لي نيفو نهضر في الدمسه في ليكونومي في يعني في لو سوسيال ليدوكاسيون لا سونتي امك اوطون دو ميديوكريتي مازال هذا هو يعني مازال لو سيستيم اري تكمل وطاسو فيه من هنا كومون يل فونكسيون. شوف هذا لو سيستيم سي نورمال ناكد. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont échoué la réussite sur le mauvais chemin. Parce qu'à partir du moment où on passe, il n'y a pas un rapport de force qui va les ébranler, des contraintes à aller vers des réformes sérieuses, à changer à opérer des changements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit ils sont dans une attitude autiste, mais qui n'existe pas. Après, bien sûr, de temps en temps, ils essaient un peu de voir, parce qu'ils redoutent aussi une explosion sociale, avec les problèmes qui s'accumulent et tout. Mais la solution demeure bien entendu les entraînements du peuple algérien. C'est constituer un rapport de force au niveau de la société, et ça, dans les conditions actuelles, c'est très très difficile parce que la question est complexe. Est-ce qu'on peut dire, يعني, est-ce que نزمر دينا كريم باللي l'Algérien a été conditionné à ce système même انت يتولي مانيس لو كان هذه يبدل بالك c'est un danger pour son existence. Parce que pas tout le peuple algérien, mais en tout cas il y a des segments de la société qui ont été corrompus, que le système actuel il s'est qui travaillent pour que ce système persiste. Parce que des gens, ils ont amassé de l'argent, ils ont fait fortune qu'ils n'auraient jamais pu faire si on avait affaire à un régime démocratique où les règles du jeu sont basées sur le mérite, sur l'élection, sur la compétence, ainsi de suite. Donc c'est normal qu'ils travaillent pour que ce système reste. Et on a déjà vu à travers les appels par exemple, au 5e mandat, ce sont les partisans du statu quo. Les gens, parce qu'un changement de régime risque de menacer leurs intérêts. يعطيك الصحة كريم أجمع كي تشكر غطاس الطاس أفتمغلينيك يعطيك الصحة ثاني ميرثيك مثل هذا كيدنا تشكر مثلا غيدي العاشور أولاد نتامي قال لي كيدنا ذي تدول تبوسا كيدي مدبر نولمالو الكلا لو كونساي دي ليسي d'Algérie مخدينا مثلا يدي العاشور جمال بن يوب ذي مدبر نوكافر لي ار سي دي سكرتير ناسيونال وزافير جوريديك وكذا كريم كبير إتسلام يعطيكم الصحة نبض ارثاقرا ثدويلت بوساقي غدا سولت مثلا نصيرة مزاوي ثدويلت نون أول نتل اللي نبغى هاد نسل الراي نون نبغى هاد نسل هاد سيولم هاد فكم ثم ولي نون أم كانت ولي مثمسل ثاقي الفرق غير نغ الخلاف قلان غير مسوي حياسي وثل الجهة ذي نغلف اني نس الجهه النظام وكان غادي يحكمن ثمورت وكان غادي يتدبرن دي ثمورت للجزائر بغض نسل الراينون يعطيكم الصحه قيمه ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله ثنمر ثنون.